السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله أمر بالعدل في كتابه ونهى عن الجور والظلم والعدوان حتى في حق الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وتمسكوا بسنتي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم بالعدل وأخبر أنه يحب أهله
قال جل في علا: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: إن الله يحب المقسطين. والعدل هو القصد في الأمور، والعدالة صفة توجب الاحتراز عما يخل بالمروءة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. عباد الله، إن مقام العدل في الإسلام عظيم، وثوابه عند الله كبير. والعدل أنواع كثيرة، وكل يجب عليه من العدل بقدر مسؤوليته في هذه الحياة. فالإمام يجب عليه العدل في رعيته. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤتوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلي. ذكر منهم الإمام العادل. والقاضي يجب عليه العدل في حكمه. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: القضاة 3: 2 في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم وهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. لكن القاضي إذا كان قصده الحق وبذل جهده في إصابته فهو مأجور ولو أخطأ، لأنه لم يقصد الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية وغيرها، فلا يعطي بعضهم ويترك البعض الآخر، ذكرا كان أو أنثى. فلينتبه الآباء لمثل هذا، ولا يخص بعض أولادهم بالعطية دون بعض. ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فيجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في المبيت والنفقة وسائر حقوق الزوجية. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل. وقال تعالى: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أيها المسلمون، هذا ديننا، دين قائم على العدل في كل أحكامه وتشريعاته. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق في أخباره
وعدل في أحكامه يأمر بالوفاء بالعقود حتى مع الكفار. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أمبي على تنو أمبي بركة علي Alami na ye ɲɛnɛmaya yamaruya nin tilenye ɲɛnɛmaya taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ala ye adamadenw yamaruya nin tilenye adamadenya a fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko adamadenw ka tilen, ko adamadenw ka tilen, ko adamadenw ka laadiriya, ko adamadenw ka kɛ maa laadiriw ye, ka kɛ maa tilennenw ye. ɲɛnɛmaya taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'o de ka di ale Ala ye. Ala ka jɔn aw ka dɔn k'a fɔ tilen ɲɛnɛmaya kɔnɔna na fɛn do fɛn min ka bon Ala yɔrɔ dɛ. Tilen ɲɛnɛmaya kɔnɔna na fɛn do fɛn min ni a sara ka bon Ala yɔrɔ dɛ, a baraji ka girin Ala yɔrɔ dɛ. Adamaden ka kɛ ɲɛnɛmaya taabolo bɛɛ lajɛlen na e maa tilennen de ye, o ye fɛnba de ye Ala bolo, o ye barajiba de ye Ala bolo. Ka tilen i ni adamadenw cɛ la, ka tilen i ni baarakɛɲɔgɔnw cɛ la, ka tilen i ka responsabilité kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen na. N'a sɔrɔ i ye jamana baarakɛden de ye komi fonctionnaire, jɔyɔrɔ min n'a talen don ka d'i ma n'o ye responsabilité, k'o kɛ ni tilen ye, k'o kɛ ni laadiriya ye. N'a sɔrɔ i ye kɛnyɛrɛ ye n'o ye jagokɛla ye, kɛnyɛrɛ ye baara bɛɛ, baara ɲɔgɔnya bɛ don i ni maa ma cɛ ka tilen ka taa tigilamɔgɔw ma. Alisilamɛw, denbayatigi maa min ye muso kelentigi ye ka tilen ka taa i furumuso in ma, maa min ye den kelentigi ye, den kelen min b'i bolo ka tilen ka taga a ma, maa min ye muso filatigi min ka ca ni o ye ka tilen ka taa i muso ninnu ma, maa min ye den camantigi ye ka tilen ka taa i den ninnu ma. Ala ye yamaruyali kɛ ni tilen min ye a bɛ don ɲɛnamaya babu bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna na. Ala ko ko tilen ka di ale Ala ye. Ala ko ko tilenbagaw, maa tilennenw, k'olu sara o ka bon ale Ala yɔrɔ dɛ. Ka d'a kan silamɛw, aw ka dɔn ko tilen Ala bato belebele de don, Ala bato denni tɛ. Adamadenya taabolo ni bana dulenya ma ka tilen bila dulenya nɔ la, ka ban nkalon ma ka tiɲɛ bila nkalon nɔ la, i ka dɔn k'a fɔ i bɛ Ala bato min na, Ala batonba don dɛ. Hali n'a sɔrɔ i bɛ sara de ta o baara in na, o sara in, o bonya o jɔyɔrɔ si tɛ i baraji kɔrɔ Ala bara, ka d'a kan i bɛ ka baara min kɛ ni tilen min ye, i bɛ ka baara in kɛ ni tilen min ye. Ala ɲɛ b'o o de la, wa o de fana ye koba ye Ala bolo. Ka d'a kan Ala ka jɔn, adamadenya bɛ yiriwa tilen de kɔnɔ, adamadenya a bɛ barika tilen de kɔnɔna na, adamadenya bɛ kɔrɔta tilen de kɔnɔ. Yɔrɔ si adamadenya tɛ yiriwa dulenya kɔnɔ
yorosi adamadenya te sankorota klembaliya kono yorosi adamadenya te se soro klembaliya kono nan klembaliya ale jiri min na te fere ale jiri min na te de jiri min be de o de klen jiri o de be fere wa o de fana be de silamaw ay klen silamaw ay klen silamaw ay kemma klen no nyina maya tabulo bela jelen kono aga kemma la diruye nyina maya tabulo bela jelen kono nana maw kana fiyen soro allo fiyew femin ka nyina maya re kono few o ga gaw klen maw kana aw soro fiyew klembaliya siraka kada ka klembaliya mu'miniya jogote islame nyuman ka jogote horon ka jogote malla diri ka jogote maklenen ka jogote klembaliya e jogo la che jogude klembaliya e jogo mi be adama de maji jogode do jogo mi be horon burja ka horon majigi kadaka klende horonyai la diriya de horonyai klende lahidu tigiyai la diriya de lahidu tigiyai hal nasro ka torobe klena klen ni klen toro mi sima bi sini ika klen be here sima minga bo katamo toro nyon chamanga obe munyara obayra ka fo klen de toro se moma klen de toro se moma klembaliya de be toro se buna adama dema kada ka fem bebe laba femi ma ode tiye watiye de klen foite laba ngaloma wangalon de klembaliya e ala kange ma klenu ambe seria ka fo bato mawre cité minin batulika kan fo ala kelen ambe seria ka fo ala ka muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jondo ala ka cidendo ala ka nabi nyumando ala ka cidon laban ani cidon la korotale anyo madda ala fe fusamantiyala wa fogata burufia anyo kontena dan ala fe fusamantiyala ala ka kisi kenkrene ani ala ka nema jidile obe ala kira muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ana furu muso nyumau ana ka dembaya bela jele ana ka sahabaw munun tura aka sirat lenena ka barakani dinayni ka barak ala kira kerafani dinay sinziliye ni dinay yulwaliye ni dinay charliye du ko seleke nani bela jelena ala ka jiyabe kata sahaba bandano bela jelema ambade al-islamu kuma anye walamdai kuntere ni kuma kamini ode kleni nambe feka kuma klem bolo faramin tambi ode duti katlen akadu konana duti katlen akadu konana duti katlen akadu kono ode here min ka boni here bela jelen du kono na duti katle akam mara kono na ode woliya min be du barka ode woliya min be du korotan ode woliya min be du kono mo kanu do nyon duti katle ni akadu kono here min ba nofe ma bise ka do de fola mais ma site se ka fo ka se adana here min be dutigi klene here min ba ka du kono kada ka klenga ka mara kono nana ma be do de fo here la mo site ka here fo ka se adana jamana nyemo dutigi de do jamana dew nyaale ka de bayati barake dan nyemo dutigi de do barake nyoko nyaale ka de bayati dugu tigi dugu kono dutigi de do dugu dew nya ka de bayati fa du kono o fana dutigi de di musoni dew ni ka de bayati
Arabukana abefoni mbede mako al-imam nyemmoya taraka di alama dema yororo itoko ko imam ko nyemmo jama nyemmo la keren la ame feka kuma anga marawde kan kadaka séminaire bado damena sibiri temene anga jamana aslame musawfe séminaire bay obina kalo kelene ke abara ngani yalla je séminaire ni thème central be feninka ode anga maraw tieni anga du tieni oye fenyi bela jelembe sere a femi ma maraw tiena kase degré mi ma du tiena kase degré mi ma demison tiena kase degré mi ma demba tiena kase degré mi ma dutigu yere tiena kase degré mi ma demba ya tieni koni fenyi bi bela jelembe sere a ama nga ka tieni ni ka soma kuni tieni ni obsega ka banne nyawa foka wole ya deke ka bara deke mimi se ka tieni nyoni ka boy ka norobla ni dlali ka norobla ni mani foka juguman de pousser ka boy juguman be yororo ka juguman pousser ka boy fo juguman ka norobla ni nyumanya kumana no make société de hereso no make société de lafia soro no make société de nyetara soro ati krota soro société de yiriwa soro kada kani juguman kera société o société siginyonye o société sna o betta kofede o be sigingo de dongodo o be lafu de dongodo o be bruja de dongodo o be sigingo de dongodo kadaka ala e anda nyuman keli de kama ala manda nyuman keli kama wa ala be jon sara femina ka jon korota ni feminye wode nyuman keli ani nyuman barai wa ala be jon majigini feminye ka jon burjani feminye wode juman keli jon fe kabanga sabati juman keli kan comme je le disais tantôt, les associations féminines musulmanes de notre pays se sont donné la main pour mettre en exergue les failles de notre société, les problèmes auxquels notre société est confrontée. La crise de la famille est une véritable réalité à laquelle notre société est confrontée. La crise de l'institution familiale est aujourd'hui de notoriété. La famille est en crise partout. Les enfants sont en rupture avec la société. Les enfants sont complètement aux antipodes des valeurs qui ont fondé notre société antérieure. Les femmes ne se reconnaissent plus dans leurs enfants. Les enfants ne sont plus fiers de leurs parents. La crise de l'institution familiale a gagné tous les compartiments de notre société aujourd'hui. Il est une chose de faire le constat du mal, mais il est une autre chose de tourner le dos au mal sans rien faire. C'est ces choix-là que les associations féminines de notre pays ont décidé de refuser. Ne rien faire n'est pas une option. Elles ont décidé d'agir. Elles ont décidé de mettre en synergie leur action, leur expertise et leur savoir-faire pour extirper ces mal de notre société.
la crise de l'institution familiale. Si rien n'est fait, cela veut dire que notre société, notre pays est condamné à l'échec. Est-ce l'échec est un choix? Je dirais non. Il faudrait que quelque chose soit fait. Il faut que nous agissions. Il faut que nous actionnions. Il faut que nous mettions en synergie nos efforts, nos expertises et nos savoir-faire pour arrêter la désintégration de nos familles, pour arrêter le chemin, le mauvais chemin emprunté par nos enfants. Il faut que cela s'arrête. Il faut que nous reprenions en main les familles. Et pour cela, des mesures doivent être proposées aux uns et aux autres pour les accompagner dans l'effort de redressement de la famille. Car il faut que la famille se redresse. Il faut que la famille se retrouve, se reconcentre sur les valeurs fondamentales de notre société, qui sont des valeurs de l'islam, qui sont toutes des valeurs de notre religion, l'islam. O de kama fɛn minnu n'a kelen bɛ ka maraw tiɲɛ bi fɛn kelen tɛ fɛn fila tɛ fɛn caman bɛ nka an ye kelen ta la bi o y'an ka maraw tiɲɛ ni sira dɔ ye o ye jumɛn ye dutigi ka kɛ maa ye maa tilenbali y'a ka du kɔnɔna na nin ye mara tiɲɛ ni sira dɔ ye n'a fɔra dutigi ka kɛ maa tilenbali y'a ka du kɔnɔ nin kuma mana mɛn mɔgɔ caman b'a miiri k'a fɔ ko kɛ bɛ muso caman batigiw de ma muso cɛ minnu ni muso fila ni saba ni naani b'u bolo n'a fɔra tilen ka ban dɔrɔn bɛɛ bɛ miiri ka taga olu de ma ayi tilen min bolo fara ka ca du kɔnɔ min tɛ cɛ kelen na muso camanw ye dutigi ka tilen a ka mara kɔnɔ taabolo ka ca min tɛ muso camantigi ka tilen dɔrɔn ye tiɲɛ don ala y'a fɔ muso camantigi ka kiti la alikuranɛ kɔnɔ a ka alikuranɛ ba kɔnɔ wa in khiftum alla ta'dilu fa wahida a ko muso fila tali muso saba tali muso naani tali wajibi tɛ dɛ ni maa o maa y'a dɔn k'i tɛ ka tilenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ko k'i ka da kelen ma o de kungo ka nɔgɔ maa min ma tilen ka taa kelen ma n'o ye fila fara ɲɔgɔn kan a ka jurumu bɛ multiplier par 2 n'o ye saba fara ɲɔgɔn kan a ka jurumu bɛ multiplier par 3 n'a ye naani fara ɲɔgɔn kan a ka jurumu bɛ multiplier par 4 maa min ma tilen ka taa kelen yɛrɛ ma n'o sera saba ni naani na a ka jurumu bɛ multiplication de o kuma a ka kan fɔlɔ sani an ka don dutigi ka tilen kɔnɔna na mara kɔnɔ an ka kuma furu yɛrɛ kɛcogo ɲuman kan ka da kan mara jumɛn ye furu kɛcogo ɲuman de furu kɛcogo ɲuman alisilamɛw kɛcogo fila tɛ kɛcogo saba tɛ kɛcogo naani tɛ furu kɛcogo ɲuman ye muso n'a bangebaaw diɲɛna n'a ye n'a fa diɲɛna n'a ye k'a di cɛ min ma furu la a yɛrɛ fana ko a bɛ cɛ in fɛ furu la o tuma fɛn min kan ka kɛ ka cɛ in ni muso in daga ɲɔgɔn ye o tɛ miliyari ko ye o tɛ miliyɔn ko ye o tɛ misi wɛrɛ ko ye o tɛ ɲɔgɔmɛ wɛrɛ ko ye o tɛ saga wɛrɛ ko ye o tɛ mobili ko ye o tɛ avion ko ye o tɛ fini ko ye o tɛ sanu ko ye o tɛ nafolo ko fan si ye fɛn min kan ka cɛ ni muso daga ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɔ o de ma ko furu Allahu subhanahu wa ta'ala furu nafolo n'o dira muso somɔgɔw ma u y'a minɛ ka diɲɛ n'a ye k'a fɔ u b'u den di cɛ ni ma furu la o tuma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na
muso ka seere ani cɛ ka seere k'olu sigi kɛnɛ kan n'a sɔrɔ a nɔgɔyara silamɛw ma a nɔgɔyara furu kɛbagaw ma ka wele bila silamɛw ma minnu sen mana u yɛrɛ sɔrɔ ka na sigi kɛnɛ in kan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko ka alikuranɛ aya kelen k'o kalan cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ de ma ko akudu kutuba min bɛ kalan kuranɛ aya kelen ala ko n'o kalanna o kɛnɛ kan kaban k'ale Allahu subhanahu wa ta'ala a ye furu daga cɛ ni muso cɛ ni alikuranɛ aya kelen barika ye. Vous voyez, la nuance est de taille. En islam, la femme ne s'achète pas. Je ne connais pas de marché où on achète une femme. La femme, on ne la rattrape pas dans un théâtre de guerre. La femme devient licite pour la femme par la vigueur d'un seul verset du Saint-Coran, la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est lue en présence du témoin de la femme, du témoin de l'homme, et en présence d'une minorité de témoins, c'est-à-dire de fidèles, le mariage est totalement légal. Le mariage devient légal entre ces couples. Donc ça n'est pas une affaire de moyens. Il s'agit d'un acte. Et cet acte, il faut qu'il soit posé pour rendre la femme licite pour l'homme. Khutba, akudu, nous va faire marocain à l'aqd. Khutba, amba fomi ma bamananga jela ko islam furusiri. Ala togo aya kelen flam ni be fo keneka. Sere flow sigilenya. O de be muso ke halala e ala kira ka hadisa dɔ bɛ kisi nɛma b'a ye hadisa in na a ye a recommandé ko silamɛw n'a b'aw ka silamɛ furuw siri k'a y'a kɛ misiriw kɔnɔna na ala kira ka hadisa fana bɛ yen sallallahu alayhi wa sallam nin bɛɛ kun ye mun ye kun de bɛ nin bɛɛ la a y'a kɛ misiriw kɔnɔna la kun de bɛ nin bɛɛ la ka d'a kan furu sabatili ka furu kɛ furu ye a sarati dɔ ye la publication. Un mariage ne doit pas être un acte discret. Un mariage doit être un acte public. Pour que autant de personnes venues, autant de témoignages, pour reconnaître que la fille d'un tel est désormais mariée au garçon d'un tel. Le public s'en rend compte et le public en prend acte. La légalité du mariage passe aussi par là. Donc il n'y a pas de mariage en cachette en islam. Ça ne marche pas. C'est un faux mariage, un mariage blanc. Ça ne marche pas. On ne se marie pas discrètement. Ça ne marche pas. Le mariage est un acte public. Et les témoignages du public font partie des actes qui confortent, qui consolident la légalité des mariages. Donc, il ne faut pas mélanger la fiançaille et le mariage. Aukana mamine, ani furusiri nyagami nyogana utekele nyede, parce que nyagamine no mko chama ulanga jamana konnala. Ni muso mamine na dro ya bani, ko faba kalama baba kalama. Ote mamine to ko mamine bamanankana. Mamine to mamine furu fana to ko furu. Munata fo mamine ma ko furu. Muna be fo mamine ma mamine ka fo furu ma furu. Mamine comme so mamine to kana fiançailles. La fiançaille n'est pas le mariage. Le mot, chaque mot a sa signification. En bambara, il y a muso mamina ni ya furu.
muso maa minɛli silamɛya ka sariya la importance b'a la a importance ye jumɛn ye muso tant que a ma maa minɛ maa o maa n'i y'a ye n'i b'a kanu ɲɔgɔnya furu la a ka kan i ka taa ɲini furu sira fɛ tant que a maa minɛlen tɛ mais don min na ni muso maa minɛna i silamɛɲɔgɔn dɔ ye muso min maa minɛ a somɔgɔw jɛna ni maa minɛ ye i ye maa minɛli fɛn minɛ o muso kelen o silamɛya b'a wajibiya silamɛ bɛɛ maa maa tun bɛ k'o lajɛ ni furu lajɛlan ye bɛɛ lajɛlen k'i yɔrɔ janya o muso in na ka da k'a bilara dɔ ka bolo kan ka ban a ma furu a ma fɔlɔ nka bilara ka bolo kan. Vous voyez comment la société islamique est structurée. La fiançailles est une étape qui a son importance. Elle permet de mettre la femme à la disposition d'une personne bien précise. Mais la fiançaille n'est pas le mariage. C'est un acte qui a ses avantages, mais qui en aucune condition ne peut se substituer au mariage. Après la fiançaille, il faut que les parties arrivent au mariage. Il ne faut pas toucher à la femme pendant la fiançaille. C'est illégal, c'est illicite. Où est-ce que vous avez vu une femme qui a perdu son fiancé accomplir le veuvage? Aya yoro jon musomi amaminete fatura oga sigi friyala anga jamana kona donyo we somo were betela go ande ma furu wala amamina nade ama furu wala ate friya sitri alno. Tout le monde, chacun leur donnera raison. Et ils ont raison. Car la fiançaille n'est pas le mariage. Mais quand ça nous arrange, on mélange volontairement. Mais Dieu, il est clairvoyant. Il voit tout. Et son jugement touche à tout. La fiançaille n'est pas le mariage. La fiançaille est une étape importante du processus du mariage. Mais en aucune condition, elle ne peut se substituer au mariage. Il faut que les parties arrivent au mariage pour que la femme soit légale pour l'homme, pour que le mariage soit consommé, pour que le mariage soit une réalité. C'est pourquoi la société islamique doit comprendre l'importance de plus en plus de venir célébrer les mariages religieux dans les mosquées. Car autant de fidèles présents, autant de témoignages sur la réalité du mariage qui a été fait entre la fille de un tel et le garçon de un tel. C'est tout cela qui crédibilise le mariage. C'est tout cela qui consolide le mariage, qui renforce le mariage. Okma, Mohamed Bessirawere Kaminteni, vous flic on a de Maminete Fourier, Halni milliardi, Halni milliardi, Halni Missuredi, Halni Aywa, Vaxi Izindi, Halni Bazin Izindi, Olube Warbodeo, Warbotemina, Ode Kastere Flalatigi, Kaslama Olatigi, qui Demuso, Kafu Siri Karsadenga, ma public, ma Warbovemi, Ode Kama Arabu Jamanaula, Nujiananai, Demuso di Momin Dinkema, O Europe Bella Jelena, O Bestere Flawele, Sere Flawbena, O Europe Bella Jelena, O Furuda Odi Yonje, no Fanani Konyo Tekele. Arabu barani konyo keradi musobe elema chefe ni konyo kera arabu bara mais ube akdu ke ka khutuba kala ka demuso ka halalaya karta dengaye mais deni ube soro ka konyo don préciser no don sera a konyo beta ka tabla kala ko bara muso te di chema baraka ka konyo doni ni muso furu dagara cheni muso ni gonje chebeke muso beke che muso yi sigatola mais islamo aya kanu na yo dem furu siri kaba chema aya kanu den aka bolomine a harjige mana ke feni munye ako dama ka tabla chela la ka chela sigike o de furu ke ko nyumanya o de furu ke ko nyumanya ayo de encourager o de chekay kadaka buna da madenya valeur be ka boala de dongo to ka tafe
adamaden layidu tigi bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ adamaden danayamɔgɔ bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ muso silamɛ furusiri y'olu bolo tulonkɛ de n'i ko k'u k'o siri u b'a siri yɔrɔnin kelen n'u y'a siri i b'i den d'u ma den bɛ commencer den wolo la a fana b'a ka so o cɛ kelen bɛ ban ka muruti tuguni ko ne tun ɲɛna mɔgɔ ɲɛnama ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ ale mago ɲɛna kaba ale ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la den in na ni fiɲɛ tɛ o tuma i denmuso bɛ k'i doni ye i ka so il faut éviter de tomber dans ce genre de piège. Organisez-vous de manière à ce que l'homme à qui vous avez décidé de donner votre fille, le mariage, c'est aussi le transfert. Il faut que la femme regagne le domicile conjugal. Point barre. Cette affaire est terminée. Mais si vous gardez votre fille chez vous, ute ko cɛ ɲuman ye ko kɛcogo ɲumanw bɛ yen jamana wɛrɛw b'a kɛ kɛcogo ɲuman na munna an t'olu ka kɛcogo ɲumanw ladege an yɛrɛ lawale la anw faw ta faw tun bɛ baara kɛ nin kɛcogo la olu tun tɛ muso di cɛ si ma ka ban ka muso garder u ka so ni muso dir'i ma don min ni muso bɛ taa o don nin de ye ko kɛcogo ɲuman ye. Voilà comment le mariage doit être vu et accepté par chacun. Donc une fois cette étape de la construction familiale passée, alors le chef de famille, il prend la commande. D'abord, en donnant une bonne éducation à la femme qu'il a prise en mariage. O kuma sa a bɛ wajibiya cɛ ma i ka maa fɔlɔ min dilan i ka mara kɔnɔ o ye muso min ta furu la min tacogo ɲuman na n'a fɔra ko cɛ ka tilen i ka mara kɔnɔna na encore une fois mɔgɔ caman b'a miiri ko muso camanbatigi de ko don cɛ kan ka tilen i muso kelen pe min b'i kun dɛ tilen ala ɲɛkɔrɔ ka taa muso kelen i muso kelen pe min b'i kun hakɛw de b'i n'a cɛ olu hakɛ ninnu di ko ɲuman a ma a bɛ f'o ma ko tilen olu hakɛ ninnu dibaliya a ma a bɛ f'o ma ko tilenbaliya olu hakɛ ninnu dibaliya ma a bɛ f'o ma ko jɛngɛli o tuma ala ko an kana jɛngɛ ka taa maramɔgɔw yɔrɔ an kana dun ka taa maramɔgɔw yɔrɔ an ka tilen an ka sira ala ɲɛ ka taa maramɔgɔw ma cɛ sira ala ɲɛ ka t'i musonin kelen ma a ka hakɛ min b'i fɛ furuɲɔgɔnya kɔnɔ i jija i k'a ka hakɛ in d'a ma ka da kan muso tɛ san sugu la ka da kan muso tɛ minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la muso bɛ di hɔrɔn de ma wa hɔrɔn de fana ka kan ni muso ye ka da kan hɔrɔn de b'a dɔn ko muso ko hɔrɔnya ani jogo ɲumanya o de b'a to mɔgɔw b'u den ta ka di mɔgɔ wɛrɛ ma o ka taa n'a ye hɔrɔnya ni jogo ɲumanya o de bɛ na ni o ye n'o tɛ an ma bɔ a kalama yɔrɔ si ko sugu dɔ fiyɛra n'i taara ye kilo muso feereta bɛ yen muso bɛ ta ka di hɔrɔnya de kan o tuma ni muso dira hɔrɔnya kan cɛ i ka kɛ hɔrɔn ye i ka hinɛ i muso la i ka dɔn k'i muso t'i faden ye cɛ dɔw bɛ faden tɛ cɛ dɔw la dugukolo yɛrɛ kɔ kan n'u muso furu ma dabɔ nin kan cɛ kan ka muso minɛ ni hinɛ de ka muso minɛ ni makari ye ka kan muso la hinɛbaga ye ka kan muso lajiyabaga ye ka kan muso la ɲagaribaga ye cɛ kalan ni muso minɛli de ye minɛko la cɛɲi bɛɛ lajɛlen na. La relation entre la femme et l'homme doit être basée sur l'amour, sur l'entraide, sur la solidarité, sur une vraie fraternité, une vraie vie d'ensemble, et non une vie de guerre. Faire de sa femme comme la principale ennemie qui soit, c'est une erreur d'approche. La femme n'est pas l'ennemi de l'homme. Si elle est devenue ainsi, il faut se poser la question soi-même. Comment en est-on arrivé là? Il s'agit de votre meilleur partenaire. Comment s'est-elle transformée en votre farouche ennemi? Posez-vous même la question.
jigi ala kɔfɛ jigi si tɛ cɛ la ka tɛmɛ muso kan nka e b'i muso minɛ ka kɛ komi i jugu fɔlɔ i komi i faden fɔlɔ i komi i gɛrɛkɛɲɔgɔn cɛ ni furuɲɔgɔnya ma dabɔ nin kama n'i ye cɛ ni muso sera o yɔrɔ la a ma kɛ cɛ yɛrɛ kɔ i kan k'i muso minɛ cogo min na i m'a minɛ ten n'o tɛ fatɔ tɛ ni fatɔ wɛrɛ tɛ kunkolotɔ wɛrɛ tɛ a b'a yɛrɛ kalama a bɛ se ka juguya mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ ɲumanya ka ye a bɛ se ka juguya mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ hinɛ a la mɔgɔ min bɛ makari a la mɔgɔ min b'a tɔɔrɔlen don mɔgɔ min b'a sutura a bɛ se ka juguya o tigilama la cogo di muso nakun ye cɛ ladonni de ye n'i ko ko ka cɛ ladon i ko ko ka cɛ lahinɛ i ko ko ka cɛ sutura i ko ko ka cɛ bɛrɛbɛrɛ i ko ko ka cɛ saniya i ko ko ka cɛ ka yiriwa ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ ye muso nakun ye nin de donner une valeur ajoutée à l'homme car les hommes se dévancent par la qualité de leur femme. N'i ye cɛ o cɛ ye k'a tɛmɛna cɛ ɲɔgɔn na a kana ɲini wari kunda a kana ɲini masaya kunda a y'a lajɛ musow ta fanfɛla la musow de bɛ cɛw tɛmɛ ɲɔgɔn wa musow de bɛ cɛ da k'a kan tigɛ donc a y'aw musow minɛ ko ɲuman na a ka ca ala fɛ cɛ o cɛ hinɛna muso la muso bɛ hinɛ i la cɛ o cɛ ɲɛna muso ma muso bɛ ɲɛ i ma cɛ o cɛ ye muso jigi tugu ka muso minɛ komi silamɛya b'a fɛ cɛ ka muso minɛ cogo min na a ka ca ala fɛ exception bɛ diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen na muso laban i b'a kanu a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten koyi ka d'a kan i kanuɲɔgɔnya de y'a sigi ka so i kanuɲɔgɔnya de y'a sigi ka so ni minɛ ko ɲumanya farala kanu kan danbe y'o o ka ɲumanya na ka taga e yɔrɔ wa dan tɛ y'o la dɛ donc cɛ muso kelentigi tilen ka t'i muso cɛ dɔw kelen bɛ ka fɛn bɛɛ tigɛ o muso ni kelen na a tɛ foyi sɔrɔ u bolo nɔgɔya la foyi dɔrɔmɛ kelen tɛ sɔrɔ nɔgɔya la bolofɛn foyi tɛ sɔrɔ nɔgɔya la cɛnimusoya hakɛ tɛ sɔrɔ nɔgɔya la ka d'a kan quand l'homme vit dans la rue comment peut-il avoir du souci pour les droits de sa femme? Vous voyez que être juste dans la famille n'est pas une affaire de polygame seulement, c'est une affaire de toutes les familles, de tous les hommes. Soyez juste à l'endroit de vos épouses, soyez équitables. Il faut vous incarner, il faut opter pour une probité vis-à-vis de vos épouses. Il faut vivre la vie de famille réellement. Donnez à vos épouses leurs droits sans les faire souffrir. Tous les droits, je dis bien tous les droits. Elles sont chez vous pour ça. Vous devriez leur donner satisfaction dans tous les compartiments du mariage. Elle est votre unique femme. Vous pouvez faire une semaine, 2 semaines, plus que ça, sans passer par elle. Et vous savez très bien que ce n'est pas parce que vous êtes malade, c'est parce que tout simplement vous avez d'autres vies. Quelque part, vous avez une prisonnière chez vous, privée de tous les hommes du monde, mais vous avez une autre vie ailleurs. C'est de la justice, ça? C'est de l'équité, ça? Où est l'équité? Où est la justice? Où est la droiture conjugale? Ce n'est pas ça le mariage. Là, le mariage se transforme en détention pour la femme. Une véritable détention. Privé de tous les hommes, chez son mari, mais privé de tous les droits. C'est une détention. C'est un séjour carcéral. Ce n'est plus le mariage. Donc la famille est à réformer. La crise de l'institution familiale est profonde. Une de ces raisons est l'inéquité des hommes, l'injustice flagrante des hommes vis-à-vis de leurs épouses. Soyez juste à l'endroit de vos épouses. Ce thème, il est clair que je ne pourrais pas le clore aujourd'hui compte tenu du temps imparti. Mais s'il plaît à Dieu, compte tenu de l'importance du sujet et de ce séminaire dont le lancement a été fait la semaine dernière, qui durera, s'il plaît à Dieu, 1 mois, nous allons continuer à travailler des concerts avec les associations féminines qui ont organisé ces séminaires.
Et ce travail-là, il sera fait pour le bénéfice de nos familles. Il faut que la famille se redresse. Il faut que la famille se retrouve. Il faut que les familles retrouvent leur vie d'antan, c'est-à-dire une famille joyeuse, une famille de bonheur, une famille rayonnante, une famille qui est fière du chef de famille, un chef de famille qui est fier de son épouse, un couple qui est fier de ses enfants. Voilà ce que l'islam recherche. Amba ni masa subhanahu wa ta'ala fait ni ala ejuma yore irana ni ala wati yore irana ni kalo in konnala ni ala sonama ani ni temmin damene amena tola se awma amma ni masa subhanahu wa ta'ala fa ni mi me ala ka famel ko mandam barake ko nyuma naye ala ko no ya ani anga nyene me ala ka ke tinenga nambe laban ala kan laban tinenga ala kan ke matlenu nyanga marakon ala kan ke matlenu nyaka tan furum suma ala kan ke mawye mamu be hina sula mamu be hina udewna mamu bu so mine ko nyumana mamu bu dew mine ko nyumana ala kan ke mawye mamu be muso ka hake dama kasura amma muso amma toro kasura muso amma burja kasura muso amma lakari ala kan muso di amma muso mine ka ando bagay ka kan la hina bagay ka kan la dum bagay ka kan sutura bagay muso mu na mise ka an kalibu ka an ke malukiyo ala ko muso di anis la no bela jelema a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن ثوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم